अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो ये मेरे चैनल की स्टार्टिंग है, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। तो चले जी, मज़े लेते हैं और बात करते हैं शबाना एंड को पे। तो बात ऐसी है कि अंबर के भाई की बात आखिर पक्की हो गई, लेकिन पता नहीं मंजर आम से बेटियां बिल्कुल गायब हैं शबाना की, और कामों में कोई ख़ास दिलचस्पी भी नहीं ले रही। मतलब भाई का रिश्ता होता है तो बहनों के बड़े अरमान होते हैं, लेकिन यहाँ तो बहनों के मुंह पे 12 बजे हुए हैं और कोई ऐसा माहौल देखने को ही नहीं आ रहा। वैसे एक बात है, दोनों यही सोच रही होंगी कि मेसनी भाभी ने ऐसा कैसे कर लिया कि अपनी ही बहन का रिश्ता मेरे भाई से करवा लिया, क्योंकि वो लोग तो ऊंचे ख्वाब देख रहे थे। लेकिन बात वही आ जाती है कि मुअत्तर की खुशी देखकर ऐसे लगता है जैसे किसी बड़े ऑफिसर से उसकी बहन की शादी होने जा रही है। और दूसरी वजह ये भी है नंदों के जलने की कि मुअत्तर भाभी के जो हैं व्यूज़ बड़े हाई फाई आ रहे हैं और वीडियोज़ ही वीडियोज़ है। अब बेचारी दोनों बहनों के पास कोई कंटेंट ही नहीं है, वो क्या डालें, कितना अपना किचन दिखाएं, बच्चे दिखाएं, घर दिखाएं। तो आगनो लगनी थी इन लोगों को। खैर, वैसे अंबर तो हिबा बुखारी जैसी भाभी चाहती थी, लेकिन चलें जी, मैंने देखा है शबाना है बड़ी अक्लमंद। उसने तो अपने घर का सुकून देखना था। बाहर की लड़की इसलिए भी नहीं लाई कि एक तो पढ़ी लिखी होगी, ऊपर से दिन में तारे नज़र आ जाएंगे। लेकिन यहाँ तो वो मुअत्तर की छोटी बहन लेकर आई कि भाई वो भी मुअत्तर जैसी होगी, खिदमत गुजार होगी, हमारे आगे पीछे फिरती रहेगी और काम शाम भी करती रहेगी, और मैं तो आराम से बेड संभालूंगी, आराम ही आराम होगा। और फिर हस्बैंड को लेके घूमना फिरना होगा, कभी एक बेटी की तरफ कभी दूसरी बेटी की तरफ। तो चले जी, ये तो बात होती रहेगी। लेकिन मैं ये हैरान हूँ, अब मज़े की बात यह है कि दोनों बहनों के हाथ में कोई कंटेंट नहीं आ रहा। तो अंबर ने अपनी स्टोरी पे लगाया कि भाभी ने जो दाल भी खिलाई तो बग़ैर तड़के के खिलाई, मज़ा नहीं आया। और रह गई गुड़िया, तो उसने एक अदद कंटेंट अपनी बेटी की फ़्रॉक का डाल दिया जो उसने ऑनलाइन मंगवाया था, और कहा ये बहुत चुबीला है, चुभता है। तो जी, सड़ा हुआ दोनों का ही कंटेंट था। वैसे एक अंदर की बात बताऊं, उड़ती उड़ती एक ख़बर आई है कि अंबर क्यों नहीं जाती मुअत्तर के घर, यानी उसके मेके। तो उसके पीछे राज ये है कि इन दोनों के बीच में हुआ था एक चैलेंज, फूड चैलेंज, अंबर और इसकी भाभी के बीच में। यानी अंबर की शादी तब नहीं हुई थी, और एज़ यूजुअल चूँकि अंबर तो खाने पीने की शौकीन है, वो तरबूज देखते देखते चट कर गई और जीत गई। और हारने वाले का मुंह काला करना था, तो अंबर ने बड़े मज़े ले लेके अपनी भाभी का मुंह काला कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो शबाना हैं उन्होंने किया माइंड, और फ़ौरन से पेशतर वो वीडियो करवा दी अनलिस्टेड। और फिर ये हुआ कि अंबर ने माफ़ी भी मांगी। अब बताएं, वो दिन और आज का दिन कितने ही साल गुजर गए, लेकिन इसने वो बात जो है दिल से लगा के रखी हुई है, और मुअत्तर को भी ज़्यादा मुँह नहीं लगाती और उसके घर जाना भी पसंद नहीं करती। अब समझ आइए आप लोगों को कि ये मुअत्तर के मेके क्यों नहीं जाती। हम तो पता नहीं क्या सोच रहे थे। एक और चीज़ भी देखने में आई है कि जिस दिन इवेंट होने जा रहा था उसी दिन शबाना ने दुल्हन के जूते ख़रीदे। कितनी अजीब सी बात है ना, पहले से नहीं लेके रखे हुए थे। और दूसरी बात ये कि जो सेट भी दुल्हन ने पहना वो भी कोई पुराना सा था, ब्रांड न्यू नहीं था, और उसकी शॉपिंग भी नहीं दिखाई, क्योंकि वो सेट हम पहले मुअत्तर के भी गले में देख चुके थे। और देखा जाए तो तीनों बहन भाई एक तरफ, यानी गुड़िया, अंबर और तहसीन, और मोहसिन एक तरफ। और मोहसिन जो है तो वो वैसे भी उसकी शक्ल पे 12 ही बजे होते हैं, ऐसे लगता है ज़बरदस्ती की शादी और वो निभा कर है। और तहसीन के भी सर पे लगता है इसी तरह लड़की मंड दी है। और देखा जाए तो लड़की वाले तो बेहद खुश लग रहे थे, बेचारे अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके तो लग गए हज़ारों। लेकिन जिधर देखा जाए तो शबाना का तो टक्का भी नहीं लगा। और अंबर भी अपना वही ईद का जोड़ा पहन के आ गई, ये नहीं कि भाई के लिए कोई नया जोड़ा बनवाती, वो पहनती, लेकिन नहीं पहना।
اور بیچارے بس لڑکی والے ہی خوش نظر آ رہے تھے. شبانہ کی فیملی کوئی خاص خوش نظر نہیں آ رہی تھی. بس مجبوری کا سودا کیا ایسے لگ رہا ہے. تو بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شبانہ جو ہے یہ بھی کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور وہاں پہ جس فیملی میں تحسین کا رشتہ ہے وہ بھی بس انہی جیسے آپ سمجھ لیں. تو میرے خیال سے دونوں کی ایڈجسٹمنٹ بس اچھی ہو جائے گی. اور محسن پتہ نہیں کیوں اس طرح الگ الگ رہتا ہے، اس کا تو کوئی اور ہی چکر لگتا ہے. اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا ریزن ہو سکتی ہے. اور شبانہ جو اپنی دونوں بیٹیوں کے گھر عیدی لے گئی تھی وہ مچ بیٹر تھی، لیکن جو دلہن کے لیے سامان آیا وہ کوئی خاص نہیں تھا، دیکھنے سے تعلق نہیں رکھتا تھا، اور سمجھ نہیں آتی کہ اس میں کیا ایسا خاص تھا. لیکن چلے بس اس نے رشتہ کرنا تھا وہ کر دیا. خیر اب دیکھتے ہیں یہ سلسلہ کب تک چلتا ہے اور آگے ہوتا کیا ہے، اور یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا. فی الحال تو سب اچھا ہی لگ رہا ہے. اور میں تو بس یہ حیران ہوں کہ اپنے بھائی کی ایونٹ پہ بات پکی پہ امبر آئی ہوئی تھی اور ایسے غیروں کی طرح بیٹھی ہوئی تھی، ذرا گرم جوشی نہیں دکھا رہی تھی. الٹا یہ کہہ رہی تھی کہ میں تو کھانا کھاؤں گی اور چلی جاؤں گی. تو بڑے سوچنے والی بات ہے. لوگ تو غیروں کی شادیوں میں جاتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کھا پی کے بس نکل جاتے ہیں، لیکن اپنے گھر کے فنکشن میں کون ایسے کر سکتا ہے؟ یہ بات سوچنے والی ہے. اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ کل کو تحسین بھی امبر کے گھر میں کہیں کوئی فنکشن وغیرہ میں جائے گا تو وہ جلدی بیوی سمیت اٹھ کے آ جائے گا، کھانا کھایا اور واپسی لے لی. تو اب پتہ نہیں، لیکن دیکھا جائے تو دونوں بیٹیاں جو ہیں نا وہ کوئی سیلفش ٹائپ کی ہیں، بس اپنے مطلب پورا کرتی ہیں. باقی انہیں لینا دینا اس چیز سے نہیں ہے کہ ماں اور باپ کے گھر میں ہو کیا رہا ہے یا ہمارا اس میں کیا رول ہے. بس شہزادیاں آتی ہیں، شہزادیوں کی طرح رہتی ہیں. اب تو خیر وہ دوسری بھابھی بھی آ گئی ہے، اب تو دونوں بہنیں بیچاری پستی رہیں گی اور کچن میں کام کریں گی. معطر کے لیے کہ ذرا ہاتھ ہلکا ہو جائے گا اور بہن کا بھی ایک آسرا ہو جائے گا. ہاں اگر بہن تیز ہوئی تو معطر کی پارٹی ہو جائے گی اسٹرانگ، اور پھر آگے آنے والے دنوں میں ایک بڑا اچھا کانٹینٹ ہمارے ہاتھ لگے گا. تو شبانہ جی دیکھتے ہیں کب تک چھپاتی ہیں، یا ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، وہ بھی معطر جیسی ہو. لیکن کہتے ہیں نا کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی. اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں معطر کی جو چھوٹی بہن ہے آیا وہ معطر جیسی ہی ہے یا اس سے آگے ہے یا اس جیسی ہے. تو یہ تو آنے والے دن ہی بتائیں گے کہ وہاں پہ کیا سین چل رہا ہے. تو لیٹس سی. بس آپ لوگوں کی طرح ہمیں بھی بہت 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 انتظار ہے. تو جناب بس دوسری طرف ماریہ بلال کی حالت دیکھتی ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنا چینل کوئی ایک دو بندوں کو بیچا ہے، تو وہ کبھی اس پہ ڈرائنگز لگا رہے ہیں، کبھی اس پہ انگلش کی نیوز چلا رہے ہیں. تو میں حیران ہوں، پریشان ہوں بے وقوف لوگوں پہ کہ وہ کامنٹ کر کر کے کہہ رہے ہیں آپ کا چینل ہیک ہو گیا، آپ کا چینل چوری ہو گیا، یہ کوئی ہے جو کہ ڈرائنگز بنا رہے ہیں، یہ کوئی ہے جو کہ نیوز لگا رہے ہیں. بڑی عجیب سی بات ہے ویسے.